नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। यही भिडियो रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर यही भिडियो रे आमे जानिबा मार्गशीर मास माणबसा गुरुवार किछि महत्वपूर्ण नियम विषय रे एवं मांकर पूजा विधि विषय रे। तेबे चलंतु प्रथमे आमे जानि नबा मांकर गायत्री। मांकर गायत्री हेउछि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आपण मांकर माण बसाइबा समय रे एही मंत्र को गाइबे। मांकर माण बसाइबा समय रे मांकर गायत्री को उच्चारण करी माण बसाइबा उचित, जहा द्वारा माँ आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। एवं कलश पूजा करबा समय रे ओम पंच देवताय नमो नमः एही मंत्र को उच्चारण करी कलश पूजा करबा उचित। आपण एही मंत्र सहित कलश पूजा मंत्र मध्य पाठ करबा विधि रहिछि। तापरे आमे कोन करबा, दुईटी कलश बसेबा। आमे लक्ष्मी पूजा रे दुईटी कलश स्थापन करबा। दुईटी कलश रे 5टी किंबा 7टी पत्र थिबा आंब पत्र आपण स्थापन रे देबे, कलश ऊपर देबे। कलश ऊपर आपण फल आंब पत्र देबे, चिरा फटा सेगुडा आपण बाछिकी छेंडे देबे। तो सेथरे सेही आंब डाल रे 5टी पत्र थिबो नचे 7टी पत्र थिबो, तो 5टी किंबा 7टी पत्र थिबा आंब पत्र रे आपण कलश स्थापन करिवे। कलश तळे अल्प माटी रखिबे, ता ऊपरे अरुआ चावल किंबा धान किंबा पंचशस्य आपण ए तीनटा भितरु जहा भी रखिकी पूर्ण कलश बसाइबे। मांकर अति प्रिय हेउछि गाय क्षीर। सेथिपई मां को प्रसाद लगाइबा समय रे क्षीर रे एवं पानी रे बेलपत्र पके मां को अर्पण करबा उचित। मांकर प्रिय होछि बेलपत्र। नारी माने माणबसा दिन पानी रे हळदी पाउडर एवं अँला पाउडर पके स्नान करबा उचित एवं एही दिन मुंड धोइबा उचित, किंतु मुंड सफा करबा उचित नुहे। अर्थात आपण खाली पानी रे मुंड धुवंतु, किंतु मुंड को सफा करंतु नहीं, जेमिति कि साबुन सर्फ किंबा शैम्पू व्यवहार करिवे नहीं। केवल आपण खाली मुंड को धोइबे। एही दिन मुंड धोइले बहुत भलो। सकाळ समय रे फलमूल छेना कदली कमला अकुर कर्पूर गुड़ इत्यादि पणा करिकी सेथिरे आमे मां को भोग लगाइबा। एवं द्विप्रहर समय रे अरुआ अन्न, डालमा, कोशला शाग भजा, सोरिष शाग भजा, दही पखाळ, पनीपरिबार तरकारी, कोबी तरकारी, खेचुड़ी इत्यादि आमे द्विप्रहर टाइम रे भोग लगाइबा। मां को पाखरे आमे एही सब भोग लगाइबा। माणबस गुरुवार पई नुआ अरुआ चावल बाटी झोटी देबा उचित। जदि आपन पाखरे नुआ अरुआ चावल अछि ताहले नुआ अरुआ चावल को बाटिकी झोटी देले सेटा बहुत शुभ होइथाय। जो स्थान रे झोटी पड़ी थाए सेठी क्षीर अरुआ चावल किंबा घी अरुआ चावल देबा उचित। माणबसा रे दुईटी कलश बसी थाए, गोटे मुख्य द्वार पाखरे एवं अन्यठी जोठी आमे माण बसाइबा सेही स्थान रे बसाइबा। तो माणबसा रे दुईटी कलश बसाइबा। मां को माण बसाइबा रे निश्चय कर्पूर आरती करबा उचित। एही आरती मां को प्रदान करिवे। तांकर वाहन को प्रदान करिबा परे चारि दिग को आरती प्रदान करिवे। एहा कले चारि दिगरु आसुथबा नकारात्मक शक्ति दूर होइथाए। आपण एही दिन भोर अर्थात भोर 4टारू किंबा 5टा मध्यरे माण बसाइबा काम सारी देबा उचित। कारण ब्रह्म मुहूर्त रे माँ लक्ष्मी नगर बुली बाहर को जाती। एही समय रे माण बसाइबा उचित। घरे जेते सबु झोटी चिता पका जाय थाए, सबु झोटी चिता को प्रथमे बंदे मां को घर को आवाहन करी तापरे माण बसाइबा उचित। माण बसई सारी मांकर आरती करबा परे मां को शीतल प्रदान करबा पई अरुआ चावल क्षीर फूल अर्पण करा जाए। तापरे घरर सबु एरुंडी बंधरे
ଆଲମିରାରେ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ, ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଆଉ ଧାନ ଖଳାରେ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଦେବା ଉଚିତ। ମାଣବସା ଦିନ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା, ଲାଉ, ମୁଢ଼ି, ଛତୁ, କଇଥ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ନାରୀମାନେ ପର ଘରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଣ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ ଅଳତା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସଧବା ନାରୀମାନେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗାଇ କୌଣସି ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଣ ବସାଇବା ଦିନ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ସକାଳ ଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମାଣବସା ଘରେ 16 କୋଠିର ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିତା ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗହଣା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ପାଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ସେତିକ ହିଁ ପାଳି ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ। ମାଣବସା ଦିନ ପାହାନ୍ତାରୁ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ମାଣବସା ଦିନ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଧାନ ମାଣିକା ଓଷାର ବହି ପଢ଼ିବା, ଏହିସବୁ ବହି ପଢ଼ି ସାରି ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ। ମାଣବସା ଦିନ ବହି ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା ମାଣବସା ବହି ପଢ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, କଜଳପାତି, ଆଇନା ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା କରାଯାଏ। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ମାଣ ବସାଇବାର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାରରେ କେବଳ ମାଣ ବସାଯାଏ। ମାଣ ଧୋଇବା, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାଧୁଆ କରିବା ସବୁ କାମ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଟକାଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଚିତଉ ଚକୁଳି, ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦହି ପଖାଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାଣବସାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିରେ ବେଲପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସି ଝୋଟି ଅପେକ୍ଷା ସଜ ଝୋଟି ପକାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ମାଙ୍କୁ ସବୁ ସଜ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସି ଜିନିଷ, ବାସି ଫୁଲ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସଜ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଜ ଝୋଟି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଯଦି ଝୋଟି ପକାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ପାରିବେ ଝୋଟି ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ସଜ ଝୋଟି ପକାନ୍ତୁ। ତେବେ ମାଣବସାରେ ଧଳା, ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ଗୋଲାପ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାଣ ବସାଇବା ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କର ବାହନ ଯେମିତିକି ହାତୀ, ପେଚା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ମାଣବସା ବହି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାଣ ବସାଇବା ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ, କଳସ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ବାହନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମାଣବସା ଦିନ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଫୁଲ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମା ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା